Bisag unsa nga klase nga tanom mga idol, kinahanglan gid na nga limpyuhan. For example mga idol, kining area ako tanom kamote. So ako ni siya gilimpyuhan mga idol. Kay mahitabo mo gud ani niya mga idol, pag dili ta ni siya limpyuhan is badaot ni siya. Kasagaran gid ani mamatay. Kung naman gani mabuhi, daot. Daot way unod. So ang mag-uma luoy kayo. So purpose ani nga paglimpyo sa tanom mga idol is para nasay mapuslan ang mag-uma nga pareha nako. Sama niya og gibuhat karon mga idol. Sama niya og gibuhat karon mga idol. Ako gilimpyuhan ang ako tanom nga kamote. Kay pagabot sa panahon mga idol nga mag-harvest na ta, dagan sa tag makuha og kaluy-an sa Ginoo nga hatagan ta niya og grasya. Kay kining kamote mga idol, basta imo lang ni siya limpyuhan at ibanon lang sa dinimo siya, siyan lay bahala muhatag sa ato Tinuod mga idol, ang tanom nga limpyo mubawas gina nimo, muhatag gina nimo og grasya. Mao bitaw nga limpyuhan kini ang mga tanom mga idol. Ay moro na gisaligan sa sama na ako nga mag-uma mga idol. Kiniragyo ako mga tanom mo sa ligan mga idol para sa pamilya. Matag harvest. Usa pa ka kwarta mao ning maniguro gyud og limpyo sa tanom. Kaya ang tanom moray mo hatag og grasya nimo. So, mao to mga idol. Thank you. God bless.